Si ma'am, oh. Vibrant. Diri na kana. So, bro. Wala ka po. Ha? Wow! May pa-medal di ay? Hi guys! Hi! Saging nga day? Yeah. What's na? The doctors! Away? One saging away, one saging a day keep the doctors away. Ulit to? Jud. Ulit lang Jud ba yan tinuod. Pila na ka kilometer? Babalik na. Babalik 6.7. Natag saging. Pwede tulo? Ay, isa lang sa... Yay! Turning point! Yeah! Turning point na namin ang Kilikili Power. We're getting back to school. Kilikili Power. Mao. Ingat tayo. Kani si ma'am kay sexiest ni si ma'am, oh. Kani couple, kani sexiest. Vibrant sexiest. 3 kilometers pa lang pa. 3 kilometer. Yes. 3 kilometers at sa turning point. Niabot na gyud me. Dili man siya 5 kilometer. 7 kilometer. Tama ko ba? Salamat sa kalo. Sakit siya sa mata. 5 kilometer. Ay, 5.8. Ah, advance kayo. 5.3 ang accurate. 5.3. Finishing line. Ah. Ha? Wow! May pa-medal di ay? Yay! My first medal! Wala! Naka siya medal? Wala! 6.69 kilometers. 7 kilometer. 1 hour, 9 minutes. 7,255 steps. 578 colors. 156. Heart rate. Lala po dengan ino. Cheng cheng. Yellow? Alma.